आज एपिसोड को आपण मानक स्वागत ओड्रा न्यूज तरफ आज अतिथि अच्छा आम निकट में सीपीआई रु जयपुर अध्यक्ष प्रार्थी रूपे प्रतिद्वंदिता करुवा श्रीजुक्त आमर सत्यव्रत नंद नंद बाबू आपन को स्वागत धन्यवाद। आपण को मोर प्रथम क्वेश्चन हम हठात 20 वर्ष पर ग्रीन रु कहीं रेड ग्रीन रु कहीं रेड बढ़िया जिनस भल जिनस पचारे आप ग्रीन रु कहीं रेड गोटे जिनस है जो ग्रीन जो जहाँ कहले आप ग्रीन रु कहीं रेड जो शासन ग्रीन करी आसूला आउ से शासन ग्रीन कला भाया लगुनि जो जीन ग्रीन रो मुखिया जी अच्छा आउ लगुच से शासन करना आप देखिए विगत दिन में जदि किसी भी कार गोटे छोटिया एलिगेशन आसिले से दल विदा हो जाऊला आज देखिए बहुत नेता मंत्री ना नाना आदि एलिगेशन अच्छी किंतु आउ किंतु आपणकर अभियोग तो किसी प्रभाव पड़ूनी कारण ओडिशा रे देखिए ओडिशा पूरा सबुजमय आउ कौन सी स्थान जगह नहीं का रेड रो कि व्हाइट रो सबु आड़े ग्रीन तो आपण ये अभियोग जयपुर भितर कौन काम करिवो नहीं 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 जो कथा से नहीं ठीक अच्छी आज से पाखे संख्या अच्छी लोकंर भोट अच्छी ठीक अच्छी गोटे जिनस सूर्य चंद्र थिला पर्यंत से रही अन्याय विरोध में स्वर उत्तोलन करूँ एपाई तो मु ग्रीन आज रेड हो जाइए तो आपण को कौन बाधिला एमती जो बीजेडी रे 20 वर्ष रहिला परे 20-25 वर्ष बीजेडी रे रहिला परे हठात ही गोटे सीपीआई को गले कारण कौन होता पारे कारण किसी ना कारण है देखु आप विगत दिन मान देखिए से प्रताप जेना हूँ मैंने दिव्यशंकर मिश्र हूँ कि ममिता मेहर केस हो अन्याय गोटे चरम सीमार पहुँचलानी आम स्वाभिमानी लोक निजर व्यक्तिगत जदि ममता मेहर कहे प्रताप जेना कथा उठेबे आपण जयपुर म्युनिसिपालिटी एमानू नहीं कौन करेंगे एमान कौन भोट आपण जोगाड़ी देवे एमान विरुद्ध अभियोग कले जयपुर पौर परिषद कौन ये अभियोग कौन आपण भोट साउंड पार नहीं नहीं से ये अभियोग सत बहुत बढ़िया कथा कहले जयपुर म्युनिसिपालिटी भोट आम साउंड पारनी जयपुर म्युनिसिपालिटी को लेकर मु तो कहबी जदि गोटे गोटे चेयरमैन कैंडिडेट को जदि लोक भोट दौरान जदि से 5 वर्ष रहा तार कार्यक्रम से कौन करुच्ची कौन करूनी ताको देखिए देखु आम पाख पाखे कौन अच्छी देखिए देवे जयपुर लोक भोट मो पाखे कौन अच्छी बढ़िया जिनस पचारे बहुत खुशी लगे मु गोटे समाजसेवी मु तो आज मु राजनीति करी बोली समाजसेवा केबे करनी समाजसेवा करू 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 मो राजनीति पशि जाइली केमिति पशिगली मते मु जानी पारलिनी मोर उद्देश्य एटा नथिला मु 1999-2000 रु मु समाजसेवा करी करी आछि जेतबेले गोटे आज तो रक्त किछि हेले आज जने मेसेज कर दउची जे रक्त देबा लोक ताको कॉल करिक रक्त देबा को जाउची सेतबेले एमति नथिला सिचुएशन आपण माने जानिचंती आदिवासी आमर आदिवासी एटी साक्षर कम अशिक्षित आमर अशिक्षित लोक बहुत जड़े परिवार में रक्त दरकार पड़े से स्त्री कि भौणी भाई रक्त देवा डरती कि आमर देह भल ना आम देले कौन हो से समय मु पंचायत पंचायत बुली इंटर एरिया रे ब्लड कलेक्शन करछि आपण भी जाइचंती सेठी करिकरी लोकन सेवा रक्त जोगाड़ी दवा गोटे लोक को असुविधा पड़थो रक्त जोगाड़ दवा ता बदल भोट मागवा इटा गोटे जस्टिफाई असुविधा मु तो ताकू लिंक करूनी भाभी नंतु कि गोटे लोक आज राजनीति आसी तार किसी माने तो आप कहले जदि आपड़ जदि राजनीति आसी जदि कैंडिडेट होती आप जयपुर पे कौन अच्छी अवदान आप पचार जदि जड़े कौन किसी तार अवदान ना भाभी नंतु कि मोर किसी अवदान ना मु आज राजनीति को आसी देखुची कि जी जी विगत दिन रे जे शासन रे थिले से माने किछि करि पारनंती तार अर्थ कौन जी जार किसी अवदान ना से कौन राजनीति आसिक आज करने आगे आसबनी किंतु मु समाज सेवा पक्ष में बहुत काम करुच्ची कि मो हजार हजार लोक किए एटेंड हो जाइए कार असुविधा होती मुझे जयपुर मेडिकल आनिक आसी ट्रिटमेंट करुच्ची छाड़ी मोर गोटे समाज सेवा पिलाटी दिन मो बापा मो भाई शिखी अच्छा समाज सेवा कौन आप राजनीति बाहर कौन समाज सेवा कर राजनीति बाहर रही समाज सेवा करुले करूनथिली बोली ना राजनीति बाहर आप कौन बाध्य कला जे इलेक्शन को आसिले नाई मु देखिली इलेक्शन को आसवा बाध्य हेली जने विगत दिन रे जयपुर डेभलप आप देखिए आप हृदय करुवे हे तो आम मीडिया सामना आम किए किसी कहीपर ना अलग कथा विगत दिन रे जो 4 थर
ଚାରି ଚାରି ଥର ଶାସନ ରହିକିରି ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ଡେଭଲପ ହେଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ ମୋର କିଛି ତାରେ ମୁଁ କହିବାର ନାହିଁ। ଚାରି ଚାରି ଥର ଯଦି ଶାସନ ଗାଦିକୁ ଆପଣ ଅଣେଇ ପାରୁଥିଲେ ଆଉ ତ ସେ ଦଳକୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା ଲାଗିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଜେଡିକୁ? ଛାଡ଼ିଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଭାଇ କେବେ ପିଲାଟି ଦିନ ମୁଁ କାହାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଏନି। ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜଣକର ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବା, ସେ ଯାହା ବି କଲା ଆପଣ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଅଟକେଇଲେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଫଟୋ କାଢିବାକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଜୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦଉଥିଲା, ତା ବାଦେ ସେ ଯାହା ବି କରିବ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ଯାକ ରହିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ତ କିଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିନୁ କି ଆମେ କୋଉଠି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନୁ। ସେ ଯାହା ବି କରିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କଲି ନାଇଁ ଆଉ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ପୁରୁଣା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଯିଏକି ଟିକେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦେହରେ ଛିଟ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆଉ ଲାଗୁନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କଲା ଭଳିଆ ଆଜି ଶାସନ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଅଛି। ଖାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଭୋଟ ନିଆଯାଏ ଭଳିଆ ମୁଁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହିଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେନି ଆପଣ? କଟକରେ ସିପିଆଇ ଦଉଛି, ଏବେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଅଛନ୍ତି। ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣ, ଭଲ ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ। ଆମର ତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଠି କଟକ ନିଗମରେ ହିଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆମକୁ କ'ଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ କରିବୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ। ସେ କିଛି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବାକୁ। ଗୋଟେ ସବୁଜ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଦଳରେ 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦଳ, ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଶରୁ ବି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ପ୍ରାୟ କେବଳ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେରଳ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା ଯେ ସିପିଆଇକୁ ଆସିଲେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମର ତ ତେଲୁଗୁ ଭୋଟର୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର। ఎదిరించేవాడు లేకపోతే బెదిరించేవాడిదే రాజ్యం అవుతుంది ବୋଲି ତେଲୁଗୁରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯଦି ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକ ଯଦି ନଥିବ, ଯେ ଦବେଇବା ଲୋକର ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ମନ ଲାଗିଲା, ଆଜି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନରେ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଜି ଦେଖିଲି ମୁଁ, ଆଜି ଆଉ ଧାରଣା ବିରୋଧରେ କିଛି ନାହିଁ। ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଡର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଠିକ୍। ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଆଉ ଶାସନ ଚାଲିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣ, 15-20 ବର୍ଷ ରହିଲେ ସଡନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାର୍ଟି? ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାର କିଛି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେ କିଛି କମେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଥିବ, ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯାହା ବି ଯଦି ଯିଏ ବି ଦଳ ରହୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦଳ ବି ରହୁ, ଯେଉଁ ଦଳ ବି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳ ବି ରହୁ, ସେମାନେ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କିଛି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲା ସେମାନେ ସେ ଦଳରେ ବାଧ୍ୟ ରହିବାକୁ, ସେ କିଛି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଆଶା ରୁହନ୍ତି। ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହି ରଖେ, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ କେବେ ଚୁମଟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛୁଇଁନି। ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ଟିମ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲ। କାହିଁକି ଏଇଠି ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆପଣ ବି ସେ ନନ୍ଦ ଟାଇଟେଲ ଧାରୀ। ଏଇଟାକୁ ଲୋକ କାହିଁକି ନ ଭାବିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜେଡିର ବି ଟିମ୍ ଭଳିଆ କାମ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟାଣୁଆ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ନେତା ଯେତେବେଳେ ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୋ ନନ୍ଦ ଟାଇଟେଲ, ମୋ ବାପା ତ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ନନ୍ଦ OSRTCର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ପରିଚୟ ଦେଇନି କି ସେ ନନ୍ଦର ମୁଁ କ'ଣ ଲାଗିବି। ସେ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନନ୍ଦ, ଏ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନନ୍ଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ମୁଁ ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନର ଆମର ଟାଣୁଆ ନେତା, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ନେତା, ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ବିଜେଡି ଆଉ ସିପିଆଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଜେଡିରେ ଥିଲାବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସିପିଆଇ ଆସିଲା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏଇଠି ଆପଣ ହାତ ଗଣତି 3-4 ଦିନ, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଖୁସି? ଆଜି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ
ମୋର ମନର କଥା କହୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଶୋଉଛି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଲାଗୁଛି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ଆପଣ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲା ହଁ 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତିରେ କହିବିନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ 5-10 ବର୍ଷ ଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ତ ଆଜି ସିପିଆଇକି ଆସିଲି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବିନି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବି କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ଦାଗ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ଦେଖିଲେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ନା ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ରବିନନ୍ଦ ପାୱାରରେ ଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ଆପଣ ଛାଇ ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ ସେ ହାରୁ ହାରୁ ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପଚାରି ପାରିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକି ଯିଏ ଆପଣ ପୁଣି ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକିରି ଅଛି ଯେ କି ସିଏ ଦେଖିବ କି ରବିନନ୍ଦ ପାୱାରରେ ଥିଲେ ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଉଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ପାଉଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ପାଉଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ଆଜି ପାୱାର ନାହାନ୍ତି କି ରବିନନ୍ଦ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଓହରିଗଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାୱାର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ରବିନନ୍ଦ ଥିଲାବେଳକୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ କି ଟାଉନରେ ବୁଝିବେ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ କେବେ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ କେବେ ମାଗିନି ମୁଁ କିଛି ଆଶା କରିନି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିକିରି ରବିନନ୍ଦ ଦେଖିକିରି ଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ମୋତେ ଆଜି ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଶାସନ ଚାଲୁନି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି ତାର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହରିଗଲି ମୁଁ କେବେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ସହର ମୁଖା କାହିଁକି ହେଲେ? ନାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି କରୁନଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି ମୁଁ ସହର ମୁଖା ବି ଥିଲି ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3-3ଟା 4-4ଟା କାଉନ୍ସିଲର ମୁଁ ଜିତେଇଛି ମୋ ୱାର୍ଡ଼ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲି ଜାମୁଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲି ବ୍ରସ୍ ନ କରିକିରି ବୁଲିବାର ବ୍ରସ୍ ନ କରିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନ ଗାଧୋଇ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାର ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେବାର ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଯିବି ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ଭଳିଆ କାମ କରିବି ଆପଣ ଆଜି ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯଦି ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନନ୍ଦ ନାଁରେ ନାଇଁ ଥିଲା କଷ୍ଟ ପଡୁଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆପଣ ସିପିଆଇ ପାଇଁ ଏବେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଛି ସାର୍ କେତେ ଭୋଟ ପାଇବେ? ମୁଁ ଭୋଟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେମିତି କେତେଟା କାଉନସିଲର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? କାଉନସିଲର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇପାରିଲିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ ନହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ କାଉନସିଲର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ଭୋଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ମୋତେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋତେ ଜୟପୁରରେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ମୋତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସମୟ କହିବ ସେଇଟା। ଆପଣ 28ଟା କାଉନସିଲରୁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର ଦେଇପାରିଲେନି ଆପଣ ଜିତିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କ'ଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଇଏ ସରକାର ଇଏ କରିବେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଆପଣର ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ନାଳ ସଫା କରୁଛି ଯେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି ଯେ ଛୋଟ କିରାଣୀ ଦୋକାନ କରୁଛି ଯେ ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚୁଟି କାଟୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ କରୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଲୋକ ଗୋଟେ ନାଳ ସଫା କରିବା ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି IPS ହୁଅନ୍ତୁ କି ନେତା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଆଇଡିଓଲୋଜି କିଏ କାହା ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଚାଲୁଛି? ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି? ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଟା କାହାର ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଆଉ କିଏ କାହାର ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ସେ ପାର୍ଟିଟା ଚାଲିଛି? ଲେନିନ ଆଚ୍ଛା ଲେନିନଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ ଥିଲା? ଜୟପୁର ପାଇଁ ଲେନିନଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ କ'ଣ ଖାପ ଖାଉଛି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆସିବେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ବୋଲି କହିକି ରାଜନୀତି ଚାଲି ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲି ଆସୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସେଇ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗରିବ ଲୋକ ସେମିତି ରହିଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହେଲା ବେଳେ ଲାଗୁନି ସେଇ ଚାଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ 20 ଏକରା 25 ଏକରା 10 ଏକରା 12 ଏକରା ଚାଷ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା ଆଜି ତାଙ୍କର ଧାନ କିଣିବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ସେମିତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ ସେଇ ଗରିବରେ ତାଙ୍କେ ରହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଗରିବ କହିକିରି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଗରିବ ତ ନାହିଁ ଆଜି ଗରିବ ହଟିଗଲାଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ହୃଦଭଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ସତରେ ଆଜି ଆମେ ଗରିବ
गोटे आदिवासी नेता देखो बढ़िया जिनस कहबी आदिवासी नेता आम कहते हेले जने आदिवासी ता बापा माँ आदिवासी से जन्म है से जदि राजनीति कला से आदिवासी नेता होगा मु कहूँ ना तमें आदिवासी मानकर नेता हो आदिवासी मानकर नेता हो दरकार आदिवासी नेता हो कौन अच्छे मो बापा आदिवासी कि मो माँ आदिवासी मो आदिवासी नेता गली गरीबंकर नेता हूँ खाली आउ जो देखिली अब आप जिन बढ़िया जिनस कहबी जने कोटी कोटी टंका खर्च कर दौरान लक्ष लक्ष टंका खर्च होची से लक्ष लक्ष टंका खर्च कौन घर काढ़ कर से कौन भी करदी राजनीति जदि सेवा राजनीति सेवा समस्ते कहते राजनीति गोटे सेवा राजनीति सेवा तो कोटी कोटी टंका खर्च कहीं होची भोटर्स को कहीं पैसा बंटा जाऊँगी राजनीति आ सेवा है रहीनी मु जयपुर ए कोरापुट जिले में राजनीतिर समीकरण चेंज करी जेबे भी देखिए मु भोटर को आज बोली ना जुग जुग धरी मत देखिए भोटर को पैसा देकर प्रलोभित करी मु नेता हबार नहीं मु जितबार नहीं जेबे से माने निजे हृदय करेंगे कि नाई ये लोक आम काम कर मु तो केबे पैसा देवार प्रश्न एते राति को आपनकर स्वप्न मत अभाव है भाया लगुच आप राज्य नेतृत्व किए नौ एत स्वप्न आपड़ जी देखुं राज्य नेतृत्व बोधे देखु थे किए नौ आपणकर नेतृत्व राज्य में आशीष कानून को नौ राज्य नेतृत्व जिले में आम नौ युधिष्ठिर रावल सर नौ अच्छा एमाने बड़ बड़ नेता थिले गत दिन रे इटे विधानसभा प्रार्थी भी देथिले जो सफलता से भलिया सफलता इटे मिली नथिला आपण ए जो अंधार माने जो सिचुएशन रे गत दिन रे दल अतिबाहित करी आसी आपण ए स्वप्न काहे देखुचंती सीपीआई रे कहीं देखिनी कहतु आप एते स्वप्न देखला भाया तो भोट देना जयपुर निर्वाचन मंडल रे गत जेते इलेक्शन होती सीपीआई को से भाया कौन भोट पाइनी जोटा कि आपण को ई स्वप्न को न विगत दिन रे जदि जे पाइनी कोन आगामी दिन रे पाइबोनी बोली सेमती कोन अछि दिन थिला बीजेपी रे 2टा सीट थिला 6टा सीट थिला से आज शासन करचंती सेमती तो भाविकी ये करा जाएनी दिन आसीबो निश्चिंत ये आसीबो आ गोटे मु जिनस कही रखे कि मु समस्त को जे जयपुर जनसाधारण कही रखे केबे आपण डरिबेनी मु दीपद कही दउची मत समझ लो डराने से डर जाएंगे अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे मत समझ लो डराने से डर जाएंगे अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे मौत के नाम का खौफ देते हो क्यों मौत आने के दिन मर जाएंगे मत समझ लो डराने से डर जाएंगे जो वोटर को डरे पैसा देकरी आपन के डरुचे बे के कम्युनिस्ट पार्टी आला पर नाही आपन डर नांती मु डरिबा लोक नाही गा मु लढिबा लोक पिलाटी दिन बहुत सिचुएशन रे फेस करी आछि मु डरिबा लोक भितरे जाएनी मो बापा मते लढा लोक थिले ओएसआरटीसी रे कंडक्टर थिले मु डरिबा लोक ना भाई मते मोर जयपुर म्युनिसिपालिटी थिले हम डरिया भितरे जाऊ न गया डरिया भितरे गले हम राजनीति के लोकर सेवा करि परिबा कि मु लोक जनसाधारण बतु अच्छा आपन जति जितिले अध्यक्ष हे गले कौन कौन कर देबे जयपुर वासी में पाइल कौन गोटे स्वप्न देखिथिबे इटा करी आपण बहुत माने गोटे ये भलिया पचारतंती माने कौन कर देबे माने कौन करि पकेबो आपण भलिया पचारतंती बढ़िया जिंस पचारले मोर गोटे मैनिफेस्टो अछि मु भाबिची तो बुढ़ा बुढ़ी लोक अछंती मेडिकल टा हमरो दूर हो गला हैंडीकैप लोक अछंती तांको पे ऑटो गुडा रहइबो फ्री 24/7 तांको सेवा रे रहइबो ऑटो दूर को पळै जायछि मेडिकल हमरो पुणी आमर सीनियर सिटीजन अच्छा भी किसी अल्प ये ऑटो हम रयपुर केमती जब जगन्नाथ सागर रहा तार केमती सफा सुतरा हम मागणा ऑटो सेवा प्रथम आपनकर टार्गेट मागणा ऑटो सेवा मेडिकल को हाँ जयपुर जगन्नाथ सागर को उन्नति करेंगे तापरे जो स्टॉल बंटन होची प्रत्येक वार्ड रे जे प्रत्येक पाइबापे जे योग्य जो गरीब पिला आज देखुं यूथ गप करके फोन धरिकी ये करते से गरीब पिला पाते दलगत निर्विशेष जब बीजेडी आसला कांग्रेस आसला कि आम सीपीआई आसला से सीपीआई लोक को देव कि विजु जनता लोक को देव कांग्रेस लोक देव नहीं भाई जी पाइबा योग्य से सतरे जी गरीब लोक स्टॉल बंटन रे स्वच्छता हाँ एक पुणी बहुत पानीय जल आज पर्यटन पानीय जल आज पर्यटन देखते स्ट्रीट लाइट आम दिन में जलुची आज पर्यटन लाइन पहुँची पारिनी गोटे गोटे जगह करेन्ट आम लाइट पहुँची पारनी आ गोटे रहा आम पानीय जल आउ रहा बहुत बड़ समस्या ट्राफिक समस्या आप देखुवे
ट्राफिक समस्यार जो हईराण आम होचु एसब गुड़ा भितर आमर मैनिफेस्ट अच्छी मोर मैनिफेस्ट मत बहुत दिन 2 दिन से लोक राज्य स्तरीय नेता को आनिक प्रचार करें पारे निश्चित व्हाई नॉट कौन कर आशीष कानून सार आसवे कथा मु केरल रू आम गोटे मंत्री को चेष्टा करूँ आमर तो भाई पैसा थिबा दल ना एत आमर संबल ना निजे ही दल नथिले कोन हला आपण पाखे तो पैसा अच्छी समस्त धारणा आपण पाखे गुड़े पैसा अच्छी से सीपीआई भी आपण को फॉलो करी टिकट देला आपण न दौड़ले भी सीपीआई आपण नहीं पैसा जहाँ मोर अच्छी मोर धर्म कमाया पैसा अच्छी अधर्मर पैसा नहीं जे काढ़ी बांटी पारि लोक तो बांटी जो इलेक्शन रे सब खर्च होची अधर्म पैसा हाँ धर्मर पैसा ना धर्मर पैसा किए कहीं खर्च कर आज्ञा कोटी कोटी टका कहीं खर्च कर धर्मर पैसा जब कोटी कोटी टका इलेक्शन खर्च करते कोरोना कोविड बढ़िया एत जिनस गला आप देखिले जयपुर गोटे आप देखिपारे कि किए लोक गोटे लक्ष लक्ष टका काढ़ी लोक बांटिला कि ये कला देखिपारे जयपुर तो बहुत बड़ बड़ लोक अच्छा तो राजनीति करवाटा अधर्म हाँ राजनीति करवाटा अधर्म ना ताको असाधु उपाय करवाटा अधर्म ताको अच्छी राजनीति करें जेबे मते देखिबे से दिन मु धर्म राजनीति करूथी जेबे भी आपन देखिबे अधर्म राजनीति मु करूथी से दिन पुणी आपन मते पचारे केमती आपन बाइट देथिले पुणी आपन केमती बुली पड़ले जेबे जेबे देखिबे अक्षुण हो पुण्य जगत धर्म ठीक अछि नंद बाबू धर्मर जय हो इलेक्शन रे आपन विजय भवंतु एटा हमर ओड्रा तरफरु भगवान निकट रे प्रार्थना आगो को आपनकर चलापथ कुसुमित हो एति रहउछु नमस्कार।